ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನಿವತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈಗ 2.5-3 ವರ್ಷ ಏನು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ, ಆವಾಗ ನಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂದು ಹಿಂದಿ ಚಾನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. 1 ವರ್ಷ ತನಕ ಹಿಂದಿ ಚಾನಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡದವರೇ ಪರಿಚಯ ಆದರು. ನಾನು ಲೈವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ನಡದವರೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟನಲ್ವಾ, ಅದೇ ವೀಡಿಯೋನೇ ಹಿಂದಿಗೆ ನಾನು ಈಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದನ್ನೇ ಹಿಂದಿಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನ ಹಿಂದಿ ಆಡಿಯನ್ಸು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ ನೀವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಅಂತ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಂದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಹ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ತುಂಬ ಸರಿ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು, ನಾವು ಇರೋ ಏರಿಯಾದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೆ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಚ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಅಂತ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು. 1 ಸರಿ 2 ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಪರಿಚಯದವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಈ ಏರಿಯಾದವ್ರು ಪರಿಚಯದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಹ, ಅರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು, ಈಗ ಹಿಂದಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನೋಡಲ್ವಂತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋನ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡನೂ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋನ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಓಕೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋನ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೈಟಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪಾಪ ನನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಓಲ್ಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅವ್ರು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಈಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನನಗೀಗ ಒಂದೇ ಸರಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಭಾಷೆದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸರಿ ಹಿಂದಿಯ ಮಾತಾಡುವಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ, हाय फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आप लोग को, अभी आज से मतलब कल से मैं हिंदी में भी वीडियो डालूँगी. एक्चुअली मेरा वो पहले हिंदी चैनल था, आप लोग को बहुत लोग को पता ही था, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत सारे लोग थे हिंदी वाले, अभी भी है, पर वो कन्नड़ा में मैं डालती हूँ ना, तो उनको लगता कि ये समझ में नहीं आता कन्नड़ा, इसलिए वो लोग एक बार खोलते हैं वीडियो आते, जैसे मैं वीडियो डालती हूँ तो नोटिफिकेशन जाता है ना, तो ऐसे एक बार देखते हैं फिर वापस चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, खुद बोलते भी है कि आप हिंदी में डालते नहीं, कन्नड़ा उनको समझ में नहीं आता, प्लीज़ आप कन्नड़ा में डाल दिया करो. बहुत बार आप लोग का रिक्वेस्ट था, आप लोग हमेशा बोलते थे कि कन्नड़ा तो डाल ही दो, लेकिन हिंदी में भी डाल दो, या तो थोड़े थोड़े हिंदी वर्ड्स भी उसमें ऐड कर दो, प्लीज़ हमको समझ में नहीं आता है ना आपकी लैंग्वेज. सही बात है कि आप लोग को तो कन्नड़ा कैसे समझ में आएगा, वो तो बहुत टफ भी है. इसलिए मैंने सोचा आप लोग को भी बहुत मन है वीडियो देखने का भी लगता, इससे मेरा भी फ़ायदा भी होगा कि आप लोग एक काम कर लीजिए, जैसे मैं कन्नड़ा सबटाइटल और हिंदी सबटाइटल डाल दूँगी,
हिंदी वाले हिंदी में आ जाइए, कन्नड़ा वाले कन्नड़ा देख लीजिए, आराम से ईजी है, किसी को कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। या एक तो अगर मैं वीडियो आज अपलोड करूँगी तो हिंदी का कल अपलोड करूँगी, या तो सुबह अपलोड करूँगी तो शाम को हिंदी अपलोड करूँगी, ऐसे एक दिन में 2 या एक के बाद एक अल्टरनेट करूँगी। पर मुझे भी लगता है कि बहुत मैं ऑडियंस को मैंने खो दिया, क्योंकि आप लोग मेरे लैंग्वेज चेंज होने से तो आप लोग देखते नहीं। सही बात है, जैसे मुझे भी दूसरे लैंग्वेज जैसे तमिल या तेलुगु या बंगाली या दूसरे मराठी तो थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ, ऐसे कोई भी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती तो मैं क्यों देखूँगी। सही बात है ना, कि मुझे समझ में आए वो लैंग्वेज मैं देखूँगी ना। जैसे मैं हिंदी वाला हमेशा देखती हूँ वीडियो किसी का भी, वैसे आप लोग भी हिंदी में मैं डालूँगी तो आप हिंदी देखोगे, कन्नड़ा क्यों देखोगे, आपको तो टाइम वेस्ट क्यों करोगे आप लोग। सही है, भले मैं फ्रेंड हूँ या पहचान की हूँ, बहुत ये सब सोचते हैं बहुत लोग के। तो मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट था, बहुत लोग की, 1-2 लोग नहीं, कम से कम 50 लोग होंगे कि आप हिंदी में डाल दो, हिंदी में डाल दो। हिंदी ऑडियंस भी थे, वो भी मेरे सब चले गए, कोई देखते नहीं। एक्चुअली उनको भी समझ में नहीं आता है तो सही है। ये हिंदी चैनल था, पर अभी कन्नड़ा डालती हूँ तो उन लोग को भी लगता है क्या डाल रही है, समझ में नहीं आता, छोड़ दो। से जो भी है, मैं आज से ऐसे मैंने सोचा हिंदी और कन्नड़ा दोनों लैंग्वेज में मेरा वीडियो आएगा। 1-2 दिन लेट भी होगा, वही सेम वीडियो, पर मैं डालूँगी ज़रूर। आप लोग देख लेना, क्योंकि सबटाइटल भी रहेगा हिंदी, तो समझ में आएगा लोगों को टाइटल में कि ये हिंदी वाला, ये कन्नड़ा वाला। इसीलिए ये मुझे आज बोलना था आप लोग तक ये वीडियो, कि अगर मैं ऐसे बताऊंगी तो आप लोग को समझ में आएगा। भले आज बहुत लोग नहीं देखेंगे, धीरे धीरे मैं जैसे हिंदी डाल दूंगी, कन्नड़ा के अलावा हिंदी भी डाल दूंगी, तो लोगों को थोड़ा सा पता चलेगा। और या तो मैं अपने अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा मैं बताऊंगी हिंदी में डाला, तो आप देख लो। इससे मेरा ये फ़ायदा होगा कि मेरा व्यूज़ भी थोड़े बहुत तो बढ़ेंगे। और यूट्यूब ने तो ये भी मना नहीं किया कि आप 2 लैंग्वेज में नहीं कर सकते। यूट्यूब का तो क्राइटेरिया है कि आप एक लैंग्वेज के अलावा भी सेम वीडियो दूसरे लैंग्वेज में भी डाल सकते। ये तो मैंने बहुत दिन से सर्च किया था, पता था। बीच में मैंने पिछले साल 1-2 वीडियो ऐसे कुछ वीडियोस डाल भी दिए थे कि हिंदी और कन्नड़ा, पर बाद में मैं भूल जाती थी कि अरे एक ही वीडियो दो बार क्यों डालना, क्योंकि मेरे कन्नड़ा ऑडियंस जो है वो फिर हिंदी में भी आ जाते हैं और कन्नड़ा में भी आ जाते हैं। उनको लगता है ना कि दो सेम वीडियो 2 बार देखना, उससे अच्छा उनको भी बता देती हूँ कि सिर्फ एक ही बार देख लीजिए। आप जो लैंग्वेज आप देखते हो, आपको समझ में आता वो लैंग्वेज में आप देख लीजिए, बस इतना ही है। ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोग को भी रिक्वेस्ट है, जो भी है हिंदी वाले, आप हिंदी वाले वीडियो देख लेना ज़रूर। उसमें मैं अब कल एक वीडियो डालूँगी। बहुत दिन से सोच रही हूँ, मेरा वो कन्नड़ा वीडियो बहुत अच्छे से वायरल हुआ, वो वाला हिंदी में भी डालूँगी। और बस यही था मेरा आज इन्फॉर्मेशन देना था। थैंक यू फ्रेंड्स। आप हिंदी वीडियो देखते रहिएगा। मेरे फ्रेंड्स जो भी है हिंदी देखने वाले, हिंदी समझने वाले, मेरे चैनल देखने वाले, बिल्कुल मिस नहीं करना। जो भी मैं डालती हूँ हिंदी में भी डालती हूँ। ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ನಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಕನ್ನಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಕನ್ನಡನೇ ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಡಬಲ್ ಸರಿ ಅಂದರೆ 2 ಸರಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ನೋಡಿ, ಜನ ಹಿಂದಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ನೈಟ್.